बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कैसा आपको लगेगा जब मैं इब्तिदा में आपको बता दूं कि 6 जनवरी को इमरान खान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के अहल हो जाएंगे? होगी ना नानगी वाली बात। और ये कोई आम आदमी नहीं, हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत को, इमरान खान साहब का एक बहुत मुखालिफ जो वज़ीर है वो इस बात का अदा कर रहा है। और मेरा ख्याल है वो ग्राउंड से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पर बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो किस लेवल का लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने जा रहा है, और हम आगे चल के उस पर बात ज़रूर करेंगे। और ये बड़ा तगड़ा इंकशाफ है। पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बड़ा तगड़ा बयान दिया है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। थोड़ा देर से सही, लेकिन ये बयान दिया है। उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं वो ख्वाजा आसिफ को बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ देने के प्लान में है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हादसा हुआ है, उसकी भी कुछ डिटेल्स आई हैं, वो क्या था, सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। ये बटन दबा दें। अच्छा जी, उस्मान डार साहब की वालदा ने फ़ैसला किया कि किसी सूरत वो पीछे नहीं हटेंगी और वो ख्वाजा आसिफ का हर हाल में मुकाबला करेंगी। और वो पीटीए की वजह से नहीं, वो कहते हैं मेरे नज़रियाती तौर पर मेरा ख्वाजा आसिफ के साथ इख्तलाफ है और मैं हर हाल में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करना चाहती हूँ। अगर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट ना भी दे तब भी मैं पार्टी से नहीं लड़ूंगी, मैं ख्वाजा आसिफ से लड़ूंगी, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात उस्मान डार की, उन्होंने कहा उसने मजबूरी में पार्टी छोड़ी है। वो बता चुकी है कि बच्चों का क्या मामला था, पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, ख्वाजा आसिफ की हार होगी और कौम की माँ की जीत होगी। और यही उन्होंने अनाउंसमेंट की कागजात नामजदगी के बाद। और वैसे भी जो सियालकोट का सर्वे है ना सर, सर्वे सियालकोट का, वो यही बता रहा है कि काफ़ी हालत पतली है ख्वाजा आसिफ की आपकी सियालकोट के अंदर और इस हल्के के अंदर काफ़ी हालत पतली। उनको अच्छा खासा टफ टाइम मिलेगा ख्वाजा आसिफ साहब को, जी हाँ। और टफ टाइम का अंदाज़ा है 2018 के इलेक्शन में उस्मान डार साहब जब जीत रहे थे तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने फ़ोन किया था जनरल बाजवा साहब को। जनरल बाजवा साहब ने खुद बताई ये बात। उन्होंने कहा मुझे फ़ोन किया था कि जनरल साहब मैं हार रहा हूँ। तो मैं कहा सब्र करें, ठीक हो जाएगा, सब कुछ सब बेहतर हो जाएगा। तो उस वक्त तो जनरल बाजवा साहब थे, अब जनरल साहब भी तब्दील हो गए। तो जी हाँ, मज़ा आने वाला है। सियालकोट के हल्के का सबको बड़ा इंतज़ार रहेगा जी। एक तो खातून कार्ड, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीसरा उस्मान डार की वालदा, बड़े बड़े मामलात हैं। चौथा इनकी डील वाले मामलात। और बहुत बहुत इनकी मुखालफत पे खुद बहुत ज़्यादा खड़े हो गए। नून लीग की मुखालफत में नून लीग खुद ही बहुत ज़्यादा खड़ी हो चुकी है। किस किस चीज़ को क्लियर करेंगे? अकेला नवाज शरीफ साहब काफ़ी नहीं होंगे इनके लिए, मुझे बात का शक नहीं, यकीन है, यकीन है मुझे इस बात का। बहरहाल उधर दिलचस्प सूरत हाल एक और भी, बल्कि इसको मैं मजाक ही कहूँ तो बेहतर है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए जा रहे थे, लोगों को उठाया जा रहा था, वकीलों को उठाया जा रहा था, कैंडिडेट्स को गायब किया जा रहा था, ये सब हो रहा था ना, क्रैक डाउन हो रहा था, तब तक सूबाई इलेक्शन कमीशनर ने पंजाब में किसी किस्म का कोई ख़त नहीं लिखा। अब जब कल शाम 5 बजे के बाद वक्त ख़त्म हो गया तो उन्होंने एतराफ़ कर दिया जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनसे कागजात नामजदगी छीने गए हैं। और साथ ही उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को मरासला लिखा है, और ये तब मरासले का जब काम ख़त्म हो गया, यानी अब क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल एतराफ़ तो है, और ये एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो लग पता जाएगा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत कुछ साबित हो सकता है। फिर एतराफ़ किया और मरासला लिखा और कहा है कि हर ज़िले से कागजात नामजदगी छीनने और नारवा सलूक की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुतलका हुकाम को शिकायत भिजवाई, ये सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है। उन्होंने कहा शिकायतें मौसूल हुई और इलेक्शन कमीशन ने मुतलका हुकाम को शिकायत भिजवाई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरओ यानी वही जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं जिन पे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ है, सुप्रीम कोर्ट में था, उन्होंने कहा आरओ अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। अब इलेक्शन कमीशन खुद बोल रहा है कि आरओ जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया था उसका एतराफ़ कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करे। बताऊं क्यों नहीं करे? आरओ का हैसियत एक जज की है, उसके इलाके में कोई पर नहीं मार सकता, और ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है।
کہ ان کو لوپ میں نہ لاؤ. اتنی بڑی بدماشی ہو جائے اور RO کے لوپ میں نہ ہو, RO کا کانسنٹ شامل ہو, یہ ناممکن بات ہے. پہلے یہ خط میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ جائے تو سب بڑا غرق ہو سکتا ہے. اتنی بڑی خبر ہے یہ. اور اسی میں اب جو آج سے چیزیں جو شروع ہونے والی ہیں وہ سن لیں جی. آج سے تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ, جی ہاں, ان کے معاملات سے شروع ہوں گے جی. اعتراضات فائل ہونے کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور اس میں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی اعتراض ہوگا کہ وہ سزا یافتہ ہے اور وہ کیسے الیکشن کانٹیسٹ لڑ سکتے ہیں. جہانگیر ترین پہ بھی ہوگا کہ وہ بھی تاحیات نااہل ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر بھی اعتراض ہوں گے. تو ٹریبونل ججز پر مشتمل وہ بھی بنا دیے. ابھی تو اعتراضات فائل ہوں گے اور اعتراضات کو سننے کے لیے ججز کے ٹریبونلز, یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں, ان پر مشتمل بنا دیے کہ جی پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل ٹریبونل بنایا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے 9 ججز کے اوپر مشتمل ٹریبونل بنایا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں جن کے اوپر مشتمل یہ ٹریبونل بنایا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا ٹریبونل ہے. تو 3 جنوری سے 10 جنوری تک یہ اعتراضات سنیں گے اور فیصلہ دیں گے, یعنی 7 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ دیں گے, ٹھیک ہے جی. ایک اور خبر پھر آخر میں 6 جنوری والی پریڈکشن پہ آتا ہوں جی. عمران خان صاحب کا الیکشن کے لیے اہل ہوں گے. وہ خبر ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے متعلق کہ ان کی گاڑی کو حادثہ ہوا جی اپنے ہوائی حلقے فیصل آباد سے. وہ لاہور آ رہے تھے, 3 گاڑیوں پر مشتمل تھے. ٹریکٹر ٹرالی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. شکر ہے سب کی جان بچ گئی, لیکن تینوں گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ہوا ہے, تو الحمدللہ جان بچ گئی سب کی. تو یہ تو ادھر تھی. اب آ جاؤں جی اس خبر کے اوپر, اور وہ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اور وہ خبر ہے سابق سیکرٹری ہیں جی الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب, اور پنجاب حکومت کے مشیر بھی ہیں, بلکہ مشیر برائے قانون ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں بھی افسوس ہے, حالانکہ یہ عمران خان کے صاحب کے شدید مخالف تصور کیے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے. اور عمران خان کے خلاف ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں, اور یہ عام سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان 6 جنوری تک الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے. کنور دلشاد صاحب کی باتیں پہلے بھی توشہ خانہ کے اوپر بھی جو انہوں نے بولا تھا وہی ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ, اور یہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور بالکل کاپی پیسٹ اسی طریقے سے ہوا. غلط ہوا صحیح ہوا جو ہوا, لیکن وہ ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم, اب مجھے نہیں پتا, یہ 6 جنوری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 6 جنوری تک الیکشن کے لیے حل ہو جائیں گے. مطلب یا تو یہ سپریم کورٹ سے معاملہ حل ہوگا, کوئی سپریم کورٹ ہی عمران خان صاحب نے اپنی اہلیت کے حوالے سے چیلنج کیا ہوا معاملہ, اور بلے والا معاملہ بھی ادھر ہی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حقیقت سے زیادہ, وہ صرف سپریم کورٹ کو فورس ہی نہیں کر رہے, وہ حقیقت سے زیادہ اپنی انفارمیشن پر بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ انفارمیشن تک پہنچی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے زمین بہت گرم ہونے والی ہے نون لیگ کے لیے, زمین بہت گرم ہونے والی ہے پیپلز پارٹی کے لیے. اگر یہ ایسا ہوا تو وہ جو سرپرائزنگ فیکٹر جس میں نے آپ کو کہا کہ بہت سرپرائز ہے میرے کہنے کے لیے اور آپ کے سننے کے لیے, تو اس میں یہ ایک بہت بڑا بمشل ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا, تختے سب ہل جائیں گے, عرش فرش سب ہل جائے گے اگر یہ 6 جنوری والی بات ہو گئی تو. جناب یہ انفارمیشن عام آدمی دیتا تو میں اگنور کرتا. موجودہ وزیر ہے جی, وہ وزیر قانون ہے جی, اور شدید مخالف ہو کے وہ کہہ رہے کہ 6 جنوری کو عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.